Okay, so good morning sa inyong tanan and hoping that you are rested well and then relax ra mo and then wala kayo ma-stress sa mga nangaging nga mga adlaw. But anyway, hopefully is walay masaag nga maninda og isda or way mapagot nga iro aron dili kay ta madisturbo sa ato ang pag-discuss karon. So, I welcome you all to our topic number 5. This is microbiology. And again, this is now topic number 5. This is entitled Infections, Diseases, and Immunity. Okay, so this is again Edward Lawrence Opena, your course instructor for this subject. Okay, so I hope that inyong gikuha ang inyong mga handouts or katong copy nga akong gihatag sa inyo ha. This is just a PowerPoint presentation because this is the presentation that I used last year. Okay, so follow through lang and then I will be guiding you kung unsa na siya nga slide. Okay, so slide number 2, this will be the outline. First is microbes and humans, the progress of infection, the immune system. Another is non-specific defense mechanism. Another is specific defense mechanism, vaccination, allergies, and autoimmune disorders. Okay, so this is actually timely because of the pandemic that we are experiencing right now. So I want you to understand the basics of infection. Okay, because majority magod sa infection are caused by microorganisms. So close kayo ni ang topic sa microbiology with infection and of course sa atong immune system. Okay, so we now start discussion. Slide number 3, microbes and humans. So humans will always coexist with microbes. So we have understood sa katong normal microbiota. Okay, so I hope nga inyo atong na-remember ang normal microbiota. So without microorganisms, this is just a little review. Without microorganisms, it is impossible for human beings to survive. Okay, whether we like it or not, there are more microbial cells in our body than there are body cells. Okay, so mas daghan pa ang mga kaning mga bacteria and fungi nga cells compared sa ato ang mga somatic cells and gamits dinhi sa ato ang lawas. Okay, and then there are different anatomical regions that have specific sets of microbial species. So different parts ato ang body is naa siya different nga mga population or communities of microorganisms. For example, ang ato ang mouth, ang atong skin, lain nga grupo po na sila. Ang atong respiratory tract, lain po na sila nga grupo, and then ang ato ang digestive tract, okay, lain po na siya nga group of microorganisms. And there is this what we call the microbial antagonism. So microbial antagonism, this is the action of microbes against foreign microbes. So take note nga naa natay resident, okay, na natay adapted nga mga microorganisms sulod sa ato ang lawas, and then our body are used to this group of microorganisms. Now there are chances nga or there are times that ang kaning ato ang normal microbiota will defend us from foreign nga mga microorganisms, and we call this, if mag-away na gani na ang katong foreign microorganism o katong microbiota nato, is that we call that as the microbial antagonism. Okay, so dili nato kahadlukan ang mga microorganisms sa ato ang lawas. It is because they can help us makip tag healthy. Okay, and then the imbalance of human microbe interactions or microbiota will result to infections and diseases. Okay, so remember that even though usahay is friendly nato, but there are just times nga kung ma-imbalance gani ang population, ma-overpopulate na pud ni ang mga microbial species atong lawas, then they might cause infection or the microbial antagonism is wala mo work. Okay, so kana siya. So those are some of the bases why there are infections. So take note that infections happen when microbes start to destroy tissues of the body, and which can also occur in plants and of course other animals. So mao ni ang one of the things nga ato ang hinumduman nga you get infected only when ang katong mga microorganisms is naga-destroy na sila sa mga tissues sa ato ang lawas. If these microorganisms do not destroy any tissues at our body,
maybe you are a carrier of that microbes or that pathogen. Okay, so infection will only start if there is destruction of body tissues by microorganisms. Okay, kana siya. So slide number 4, microbes and humans. Take a look at this one. There are tens of trillions of microbial cells in our body, and there is a complex microbial ecosystem in our body. Okay, and there are more than 1,000 species of microorganisms that are traced to be microbiota. Okay, so millions of microbial genes can also be found in our body, and they produce over 500,000 different metabolites. So maupo din siya. Microorganisms can actually help in some of the metabolic processes in our body, especially din sa large intestine, where microorganisms sa ato ang intestine, large intestines particularly, will finish digestion. At the same time, they produce certain vitamins and minerals nga maka-benefit ang ato ang cells. And 30% of the metabolites found in your blood are coming from the microbiome. Okay, so you can imagine that one. 30% of the metabolites found in your blood are coming from the different microbiome. So that's how beneficial microorganisms are in our body if balance lang sila, and at the same time capable sila nga mo defend po matabang sa ato ang body in resisting against foreign microbes. Okay, so let's now go to slide number 5, the progress of infection. Okay, so pathogens are disease-causing microbes, and I think you are already familiar with pathogen. True pathogens, or naturally pathogenic, by nature, they will always cause diseases and infections. Okay, man gitawag na to true pathogen, whether we like it or not, pathogenic in siya. And there are those what we call katong opportunistic pathogens. So opportunistic pathogens will only cause disease if ang atong immune system is compromised. Okay, so maybe sa ato ang body is not a opportunist nga mga pathogens, but our immune system keep them away, okay, and then prevent the progress of infection. Okay, for instance, ang kaning E. coli nga nasa to ang Escherichia coli nga nasa to ang intestine. Okay, so most of those strains are non-pathogenic, but there are just strains of this E. coli nga kung masaag siya kung asa ang atong anatomical, kung saan atong anatomical region is pwede siyang ma-cause of infection. Okay, so for an infection to occur, it must have this following requirement. Number 1, have a sufficient number. Okay, so dapat dinaghan, successful ang kanang gitawag nato nga ilahang pag-replicate or pag-multiply sa ato ang lawas, because kung isa lang na siya, even though nga highly pathogenic na siya, then isa lang na siya ka cell sa ato ang body, then sayo na kay na siya i-eliminate sa ato ang microbiota. So meaning to say, kung naanagay kay infection or you are infected with whatever microorganism, okay, meaning to say successful ang ilahang pag-reproduce din sa imong lawas. Maybe wala dili successful ang microbial antagonism or compromised ang imong immune system. So that's the first requirement. Second requirement is be at an appropriate anatomical site. So kana siya, so dapat naa sila sa proper nga anatomical site kung asa sila mo infect. For instance, kaning Mycobacterium tuberculosis, kaning TB. So we know nga ang TB is a respiratory nga infection. Okay, if ever nga dili sila sa lungs makatugba or wala sila mo daghan sa imuhang lungs, then they cannot cause tuberculosis. What if pananglitan na ara siya sa imong hair, di ba? Na siya sa imong hair, ang imong hair cannot be destroyed by this Mycobacterium tuberculosis, kaning sa causative agent sa TB. Okay, so it should access your respiratory tract, particularly your lungs, aron siya maka-infect or maka-destroy sa tissue. Okay, what else? Ang ihang kasin Mycobacterium leprae. So Mycobacterium leprae on the other hand is a skin infection, di ba? Kanang leprosy, causative agent sa leprosy. Okay,
So kana siya, so kung kani pong Mycobacterium leprae is na po siya sa imong lungs, then di po siya makakause og leprosy because leprosy is a skin infection man, di ba? So hinana siya, so it must be at an appropriate anatomical site. So we have also to remember that there are pathogens nga capable of infecting various regions sa ato ang body. Okay, kana siya. And then the third here is host immunity is compromised. So pathogen must survive the phagocytes and antibodies. So mao na siya. So if kani siya, if dili ni, if ma-fulfill ni siya kaning sufficient number and then proper anatomical site and then host immunity is compromised, then that's the best time nga, or that's the best ground for an infection to occur. Okay, so mao na siya ang requirement for infection. Okay, so there is this what we call kaning sa progress of infection. There is this what we call the chain of infection. We are now in slide number 6. Chain of infection, you say chain of infection is kaning pasunod-sunod ni siya nga series of event that will lead to infection. Okay, so first is you have the infectious microbe. Again sa slide number 6 ni siya sa infectious microbe. So dapat na kay causative agent. So unsa man ang infectious microbe? Is it a bacterium, a fungus, a virus, a protozoa, or isang unsa nga group sa kaning microorganisms? And then there is this what we call the reservoir. So this is the place where microbes lives and replicate, so such as people, equipment, water, food, and animals. So mao na siya ang reservoir. So take note ha nga kanang water o kanang mga waterborne nga mga diseases, ang reservoir ana niya panilitan kanang cholera. Okay, so kanang cholera, Vibrio cholerae, is water man ang iyahang reservoir. So if people can drink this infected or kaning naa siya kaning kanang not infected, pero people can drink water nga nagharbor og Vibrio cholerae, then potentially is makadevelop siya o cholera outbreak, so reservoir. Now take note also that your body can also be a reservoir. Okay, so yung ka nga wala kay infection, yes, true, wala to kay infection, but you are incubating some of these pathogens in your body. Siguro taas lang kayo ang imuhang resistance against infection, then capable ka nga mo resist sa development sa infection, pero sometimes ang atong body is naga-develop or naga-produce og mga pathogens. So mo na nga imong body can be reservoir. So pwede pod other animals, pwede pod food, kana siya, pwede even ang kaning mga surfaces. Okay, so next is kaning gitawag nato portal of exit. So asa man siya mo gawas. Okay, so portal of exit, pananglitan atong body is the reservoir. Whether kung mo-exit ba na siya through urine, mo-exit ba na siya through sa kanatong pagkalibang, mo-exit ba na siya sa atong mouth, mo-exit ba na siya sa atong skin, kana siya. So those are the portal of exit. And then the mode of transmission. Okay, the mode of transmission, how it is transferred from one person to the other. Okay, is it by shaking hands? Is it by kissing? Is it by skin to skin contact? Is it by droplets? Okay, is it by handshaking? Is it through sexual intercourse? So those are some of the modes of transmission. So in the case sa kaning gitawag natong COVID-19, ang mode of transmission is kaning kanang bitang makakontak ka if in fact kanang na ay contaminated ang kanang mga surfaces or imong hands by shaking hands, di ba? Modes of transmission, shaking hands, yung hatching dito ang itong isa covering his mouth and nose with his hands and then nag-shake hands nimo, then that is now the mode of transmission. And then another is the portal of entry. Next sa chain is portal of entry. Asa man siya mosulod ba siya sa imong respiratory tract, sa imong digestive tract, sa blood transfusion, sa imong mga reproductive nga mga parts. So unsa man siya nga klase nga mosulod sa imong lawas, or asa siya dapit mosulod sa imong lawas. So for katong mga respiratory infections potentially is through our respiration. Okay, so kana katong TB, that's yang portal of entry is sa ato ang nose or sa ato ang mouth. So with kaning gitawag natong COVID nga disease, that's portal of entry. This is the very reason nga since portal of entry sa COVID-19 is ang ato amang nose ug ang atong mouth, this is the very reason why we have to put on
kaning face mask and face shield. Okay, kay ginablock nimo even though nga imong kastorya is positive siya. Okay, pero naa kay face mask kana pong sakto nga face mask, dili lang respetar nga face mask, and of course samot nga na kay face shield. Okay, so once it enters successfully sa body, then naa kay susceptible host. So kaning mga susceptible host, these are the people nga low ang immune system, particularly katong mga bata o katong mga tigulang o katong mga immunocompromised, katong hinay ang mga immune system. That is why ayaw mo katingala nga ang katong mga tigulang o ang katong mga bata is dili pa angay pagawason, especially sa atong quarantine. Okay, GCQ pa man siguro ta karon or MGCQ, so naalay age limit because they are the most susceptible host sa ato ang society, because we can expect that their immune system is hinay-hinay na compared sa katong mga fully developed and healthier nga mga adults. Okay, so mao nang gitawag natong progress of infection. Now dirita sa slide number 7. So even if pathogens are present in your system but do not destroy tissues, that is not infection. So mao na akong gi-mention ganiha. So pathogens destroy tissues using toxins, or we have these toxins whether it is endotoxin, okay, kanang pasulod, and then exotoxin, kanang pagawas nila. So infections can be, take note ha, these are the different forms of infections. You have the localized infection. So when you say localized infection, is only a small portion of your body is being infected. For instance is kanang gitawag na to bugas, kanang bugas-bugas ato ang mga naong, kung bugason ka kana infected yung kay na siya. So that's actually localized infection because it is only the infection can only be found in your skin. Okay, what about systemic? So when you say systemic nga infection, is katong gitawag nato nga there are more than two, okay, at least two different systems that are already involved in the particular infection. So for instance, imuhang skeletal muscle is infected, and then the same pathogen ni cause yung infection sa imuhang skin. So that's already kanang gitawag nato og systemic nga infection. Okay, so kana siya. So mao ni akong giingon ganiha nga a pathogen can infect one or two different parts or regions sa imong body. The same pathogen na siya can infect one or two more parts in your body. So we also have this chronic infection. When you say chronic infection, is kanibitaong hinay-hinay ang iyahang progress sa infection. So pananglitan ang kini siya nga infection is 10 years in the development, then that is what we call chronic infection. Okay, what about acute infection? Acute infection is kanang within a lesser span of time. Okay, kanang mubo nga time span. In fact, for instance, within 3 days infected na ka, or within 7 days is infected na ka. That's actually acute infection. And then we have this asymptomatic. Okay, so asymptomatic are those carrying katong pathogen sa ilang lawas nga naghulat lang yun nga kanus mo compromise ang iyang immune system, ay siya mo bati o destruction sa iyang tissue. What about the primary infection? Primary infections are infections nga mao siya first nga infection nga nisulod sa imuhang lawas. Now, the secondary infection is the types of infections nga hinungdan ana is ang primary infection. So for instance, nagaanta mo og kanang example ang kaning AIDS, okay, or the acute immunodeficiency syndrome. Okay, ang AIDS, ang HIV infection, the human immunodeficiency virus, that is the first infection. Now the second infection is usually is kaning naaman na siya sa liver, okay, hepatitis. Okay, so ang kasagaran man gud nga mga gipang HIV nga mga patients is makadevelop sila og hepatitis. So the first infection is, or the primary infection is the HIV infection, and the secondary infection is the hepatitis nga infection. Okay, so naklaro na itong primary ug secondary. Now you cannot consider as secondary infection if
even though nga duha na siya ka infection, pero ang ikaduha nga infection has nothing to do with the first infection, then you cannot say that it is a secondary infection. So meaning to say, the secondary infection must have something to do with the primary infection. Okay, so let's go now to 8, slide number 8. So there are difference, or naay difference kanang gitawag to signs and symptoms, di ba, kadungog man ta, what are the signs or symptoms of this disease? So what's the difference between signs and symptoms? When you say signs, that's the objective manifestation, and symptoms is the subjective. So pananglitan, ang sign kanang objective kanang di nimo malalis nga ni occur siya. Okay, pananglitan mo ingon ta og gihilantan, kanang measurable ba nga bis ang lain nga tao kabalo ang lain nga tao that you are infected. So that's sign, so measurable. So for nang time gihilantan, di man na nimo madinay nga kung kuhaan na nimo thermometer or temperature through thermometer is naa siya hilanat more than 37, niabot og 38 or 39 ang iyang hilanat. So that's a sign. Kay even though nga ang gihilantan ingon nga wa ko hilanti, pero i-measure gani sa uban nga tao is taas ang mohang body temperature, then that's a sign, that's objective. Di na nimo malalis because other people can actually see that you are really having this onset of infection. So unsa pa gyud, hilanat, what else, bleeding, what else, kaning discharges, watery stool, kana siya, those are actually the signs. On the other hand, kaning symptom is subjective. Di yun na nimo ma-measure sa kanang if ever nga na ay gibati ang isa ka tawo pananglitan kanang hilanat I mean kanang labad sa ulo. Okay, so moingon gani ang katong pasyente nimo, labad akong ulo, wa may kanang measuring kaning device nga makasukod sa labad sa ulo. So that's subjective. What else? Sakit sa ngipon. Can you measure toothache, di ba? Stomach ache, di na nimo ma-measure ang stomach ache. That is why it is important nga kung ma-hospital ganita and then naatay gipamati, dili ini nato itago-tago. Okay, dili nato itago-tago, especially sa katong mga medical doctors and sa atong mga health professionals, because that can help in their diagnosis sa imong gibati. Okay, so kita we have to practice nga kung naatay gibati, especially kanang symptom, is ato gyud ni siyang ipadayag. Okay, so sakit atong tiyan, sakit atong lawas, katulogon ta, drowsy ta, kanang nalipong ta, di man na ikaw ram gyud kahibalo nga nalipong ka, di man gyud na makahibalo sa uban ang ibang mga tao. Ay haran kahibalo ang mga tao nga nalipong ka kung nakuyapan na ka. So ang pagkalipong is a symptom, ang sign is katong nakuyapan. Okay, so inflammatory response. Okay, dirita sa 8 gihapon, sa inflammatory response is one of the body's first response against infection. So kanang gitawag natog inflammation. Okay, so ni-inflame, ni-hubag. So sakit na ba ang hubag? No, it is not a disease ang hubag. This is just a sign sa kanang gitawag nato og infection. Okay, inflammation. So the first, there are 5 cardinal signs of inflammation. Number 1 is pain. Okay, ang pain. So muinta nga ang pain sir kay symptom na sir. Yes, symptom na siya, pero di ba kung ato ka sa hospital na natay pain scale. So ang pain scale is pwede na nato mahimo nga sign. Okay, objective. What else? Heat. Okay, muinit ang particular nga parts sa imong body kung asa ang infection. And then redness and nakay swelling, paghubag, and then loss of function. So these are the 5 cardinal signs of infection. Now, unsa may purpose nganong iipa-inflame? Because ang pag-inflammation is a body response against infection. Take note na, ang inflammation is our body's response to infection. Okay, so ang iyang main objective sa inflammation is to localize infection. Okay, so remember, ang localized infection is only a small portion of your body ang naay destruction of tissues. Okay, so nganong nakaingon man ta nga this is a defensive mechanism sa tong body? It is because by the moment nga naa na siya infection, ang infection site, ang heat is iyahang ipa raise imong
local body temperature kung asang infection site, that can provide more and more macrophage and phagocytes to go into the infection site, and at the same time mo taas ang metabolic processes aron i-fight off ang infection. Ang redness, this is because of the kaning influx of red blood cells, okay, ang kanang sa blood sa kaning infection site. So kung mo influx ng ang blood, take note nga ang blood is not only red blood cells, na siya mga white blood cells, na siya mga platelets, and all other immunological cells. What about swelling? Kana siyang edema, okay? So ipa-increase niya ang water, ang diameter or kanabitang katong mga body fluids aron ipasulod niya dito ang katong gi-carry niya nga mga immune cells sa katong site. And then there are just times nga naakay loss of function because ang imuhang kaning mga nerves din is affected ang ihang function. Pero most of the time 4 lang ni siya: pain, heat, redness, swelling. So loss of function kanina ning mga dagko-dagko nga types of infection. Okay, let's go to slide number 9. So the progress of infection, so take note nga naakay gitawag nga incubation period, naakay prodromal period, and then period of illness, then period of decline, and you have the convalescence. So these are the 5 different stages of infection. So when you say period of incubation period, i-incubate from the word incubate, di ba, sa kanang mga poultry na kay incubator. So when you say incubator, gani is padaghano nimo, ipapisa nimo ang mga itlog sa manok. Okay, so during the incubation period, there is no signs nor symptoms. Mao ni siya delikado sa kaning mga infectious mga diseases because during the time sa incubation period is you feel healthy. Wag you kay laing nabatian. Okay, lagsik kaayo ka. Okay, so take a look at the time na gina-require sa incubation period. It can be 7 days, it can be 3 days, it can be 1 month. Okay, nga managhan na, meaning to say gi-incubate nimo ang mga pathogens inside your body. Now dinha siya ato ang kaning gitawag na kaning COVID nga pandemic, mao na nga you have to be tested for 7 days, di ba? Kay they believe nga ang incubation period sa COVID virus, okay, nga coronavirus kaning ato karon is 7 to 10 days, where in fact there are those nga 20 days ang iyang incubation period. Mao na nga di gihapon ta mo kumpiyansa because the incubation period is that much. So di kay ta mo kumpiyansa og adto sa crowd nga daghan, di kay ta mo kumpiyansa nga magtangtang sa atong mask because we do not know nga naay tawo nga imuhang ka interact nga under pa di siya sa incubation period or ikaw mismo ang naa sa incubation period. Next is kaning gitawag nato prodromal period. So prodromal period is ning hinahinay nagmanifest ang kining gitawag nato nga signs and symptoms. So either na dizzy na ka or gisipon-sipon na kagamay, giubo-ubo na kagamay, okay, nagkalipong-lipong na kagamay. So that's actually the prodromal period. So meaning to say naghinay-hinay na og manifest ang mga signs and symptoms. Okay, so lain ang incubation period ha. Incubation period is totally wala yung kay gibati, but the pathogen is already inside your body. Ang next sa prodromal period is you have the period of illness. So dinhi nagyud nga nagsakit nagyud ka. So these are now the most severe signs and symptoms ang ihang onset. Okay, so dinhi na gihilanta na ka. Okay, what else? Nagsuka na ka, nagkalibanga na ka, nagluya na ka. This is the period of illness. Now, after the period of illness, if makasurvive ka, there is this what we call the period of decline. So nagkahinay-hinay ug asenso ang imuhang gitawag nga condition sa imuhang body. Okay, so decline. So nagka-decline na, so hinahinay kang kalagsik, and then after sa decline, if totally mawala na ang pathogen sa imong lawas, then you have this convalescence or there are no more signs or symptoms nga naa sa imong lawas. Okay, so slide number 10. Okay, so ang infections na siya potentially 3 different outcomes. First is full recovery, meaning to say ang imong lawas is maka-recover gyud nga mura rag wala kay infections nga na-experience before or days before. Okay, next is partial recovery. So there are people nga kanang na-infected sila pero naanay damage ang ilahang mga tissue kung asa tong infection nga site. Okay, so partial recovery na siya. So kato ang uban is operahan,
Okay, so kana siya, that's partial recovery. And the third is the most unfortunate one, that's death. Okay, katong wala gyud ka recover ang ilahang lawas, okay, napildi ang ilahang immune system sa infection. Okay, so these are the three progress or three possible outcomes of infection. First is full recovery, second is partial recovery, and third is death. Okay, so let's go now to slide 11, the immune system. So when you say immune system, this, di ba, pumon kay ni siya nga ingon nga itong immune system are the policemen, the military men of our body. And that is actually correct. And I want you to understand that ang atong immune system is 3 layers na siya. Okay, na siya 3 layers or 3 defenses. Ang first line of defense, na kay second line of defense, na kay third line of defense. So take note nga ang first and second line of defense is they are actually considered as non-specific. So when you say non-specific is wala sila gi-specify kung unsa nga pathogen ang pwede nilang i-prevent. Okay, so pwedeng dinaghan, pwedeng daghan na pwede nila i-prevent ang daghan kaayo nga klase-klase nga pathogen. That's the first line of defense. The first and second line of defense, I mean. The third line of defense is known as the specific immunity, meaning to say ang ratio sa imuhang defense is against sa kaning gitawag ng pathogen is 1:1. So for every pathogen there is one immunity. Okay, so mao na siya ang ratio. This is in contrast sa first and second line, kay non-specific man ang first and second line, so pwede nga 100 kabuk pathogens and then isa ra ka imuhang type of immunity, pwede na siya. So that's non-specific. Okay, and then we are going to go into the details later on sa kaning first line, second line, and third line. Now I want you to remember nga if mo fall down gani ang mga first line of defense, then you still have your second line of defense. Okay, kung mo fall down ang yung second line of defense, you still have your third line of defense. But if mo fall down na gani ang imuhang third line of defense, then your life is in danger. Okay, so kana siya. So hinana ka importante nga we keep our immunity healthy. Okay, so sa dinhita sa 12. Okay, so human survival is dependent on the strength of immunity. Kay kung wala pat ni immune system, hagbay ra gyud tang nangamatay. Okay, because whether we like it or not, the water that we drink, the food that we eat, the air that we breathe, there are just lots and lots of pathogens that are ready to take your life. Okay, so without a healthy immune system, hagbay ra gyud tang nangatigok. Okay, so the immune system serves as the security forces of our body. So mao na sila, because our immune system, particularly ang kaning specific defense mechanism, magsuri-suri gyud na sila sa to ang body. Okay, kanang ato ang second line and particular ang third line nato. Okay, and we are going to discuss that one later on. And okay, and then immunity is the body's ability, so many definitions immunity ha. Immunity is the body's ability to resist infections. Okay, so immunity has the capacity to distinguish between self and non-self. So what do you mean by self? Self is referring to what's inside your body, or those that are part of your body. Okay, so when you say non-self, these are the foreign nga mga entities that aim to destroy your body. So ang atong immune system, ang usually is makadetermine yun na siya kung unsay part sa imong body ug unsay dili part sa imong body. So that's our immune system has the capacity to distinguish the self from non-self. Okay, so there are two types of immunity. First is you have the non-specific, kato akong gi-mention ganiha, and the specific or the acquired immunity. So take note, the specific or the acquired immunity, natay two types. We have cell-mediated and humoral. Now take a look at this non-specific immunity. It is also known as the innate immunity. When you say innate immunity, manggod, is we are born with it. Okay, we are born with it. Kaning mean to say part na ni siya sa ato ang body yun. Ang kaning gitawag natog innate immunity. Whether na ay infection or walay infection is naaragyo na sila din ha. For instance, ang atong skin,
we are born with the skin, di ba? Nangatawag nga naipanit sa atong lawas. So that's part of innate immunity. On the other hand, ang kaning specific or acquired immunity, they are only activated if and only if there are pathogens that can gain access sa atong body. Again, ang specific or acquired immunity, maong gitawag po siyang acquired immunity, kay ma-acquire na nimo nga type of immunity if maka-encounter na imong body with these types of pathogen. So for instance, if kana bitawng kaning COVID, okay, so if wala pa kasulod ang COVID sa imong lawas, then expect that you do not develop any immunity against the coronavirus, di ba? So kana siya. So sa kanipong innate na to, whether na ay COVID or not, whether na ay pandemic or not, na magyutay panit, nagyutay buhok, di ba? So kana siya. Okay, so let's go to 13, slide 13. Non-specific defense, the first line, surface protection, it is anatomical, they are the anatomical and physiological barriers. So these are the inclusion of the first line of defense. Okay, take note ha nga init ni siya. So skin, sa skin na to we sweat, kanang ato ang singot. So unsa may content sa atong singot, di ba? Medyo na siya salt content, parat-parat siya. And take note that salt is one of the best preservatives that we can have. Okay, kay nga naman mukos ni siya og, di ba, katong hypertonic, hypotonic ug isotonic katong principle sa chemistry. So too much salt or the salt content will allow the bacterial cell to shrink and ultimately eliminate those pathogens. Oil, so dili kay nasla ganahan mo move sa oil kay ma-restrict ang ilahang movement. And of course we have the hair. Another is urination, kanang sige na tong pagpangihi. That's actually innate, di ba? Mga sukat sa tong pagkatao, sige man gid tagpangihi. So that's innate. Okay? So whether na ay infection or wala, mangihi magyud ta, di ba? So kabantay mo nga ang katong mga tao nga magka urinary tract infection or UTI are those people who do not frequently urinate. Okay? Kay take note nga natay microbiota sa to ang urinary tract. Okay? So if ever nga di ta magsigig pangihi, kining ato ang mga opportunists nga nasa tong urinary tract, they will start to destroy tissues. That's why every time nga mangihi ta, ato na silang i-wash out. So ma-reduce na pud ilang number, and then mao na nga ma-prevent ang potential nga development of urinary tract infection. Okay, coughing and of course sneezing. Okay, so kanang mga pag-ubo-ubo na to, that's elimination of pathogens in or kanang mga dust nga potential threats nga nasa tong lawas. Okay, mabitaw na nga magpalayo ka nga naitaw nga sigig ubo, nagsigig hatching. Kaya nga naman their body is actually trying to eliminate those microorganisms and other non-biological nga mga threats in the respiratory tract. What else? Acidity of the gastrointestinal tract. Okay, kanang acidity, kanang take note ha nga natay hydrochloric acid or kanang muriatic acid sulod sa ato ang tiyan. So katong akong gi-mention ganiha nga atong pagkaon usahay hilig ba kay tag street foods, labi na kanang isaw. Okay, so nikaon nato na yung mga pathogens potentially eliminate na siya sa ato ang acidity sa ato ang GI tract. Okay, ang vomiting kanang pagsuka, di ba kabantay ka sa kanang food poisoning, kanang botulism. Okay, kanang botulism. So suka kalibang man gyud na siya. Okay, kay gi-eliminate ang katong mga microorganisms nga imuhang nakaon og apil sa katong gihanda nga pagkaon. Okay, and then of course mucous membrane sa atong respiratory tract, it is filled with mucus. Okay, so itrap nila ang mga pathogens. By the time nga mo ginhawa ta, itrap nila ang pathogens nga potentially maka-destroy sa atong lungs. So that's the first line. Okay, so you can see it in slide number 14, ang structure sa ato ang anatomy sa atong skin nga makita nimo din ha nga sa pinakagawa sa outermost layer sa atong epidermis is natay stratum corneum. So makita nimo sa pinakaubo sa deeper part is stratum basale, and then the more kang mosaka sa skin, the more nga magka-dry ang skin, the more nga magka-dead ang skin, and then di ba mo peel off man na siya once in a while, mo peel off ng atong skin. So together with the peeling off of our skin are trapped microorganisms. Mao bitaw na nga if masamad ta magdugo, so makita na nga
ma-expose ang ato ang inner portion sa atong body, because remember that the skin is the best, one of the best protections that we have. Okay, kay ang ato ang lawas bisag asa ta mo lingkod, bisag asa na ta mo hikap, but our skin, the anatomy of our skin alone is more than enough to prevent this microorganism nga mo enter sa atong body. Okay, so kana siya nga mauna nga kung naatay mga samad, labi na katong mga dagko kay nga mga samad, i-prevent nato nga ma-expose sa outer nga environment. Kay take note, wala na siya skin, daot ang skin nga nagprotect, nga nagserve as barrier against microorganisms, namgoy uban nga mga maldito kay nga mga microorganisms. Okay, so page 15, take a look at the structure sa to ang respiratory tract, atong mga silya. Okay, mga silya, they literally sweep, okay, ilahang silhigon ang katong mga trap nga mga microorganisms pagawa sa imong trachea. Okay, mauna nga kabantay mo nga once in a while na ay magtibugol nga, even though nga wala kay giubo, na ay magtibugol nga murag plema nga nasa imong tutunlan. That's actually the action of mucus nga natigom na siya kay ginasweep forward na sa imong mucous membrane o sa imong silya pataas away from your lungs, and then later on you spit. Okay, kana siya. So second line, we go now to second line. This is now in page 16. Okay, so the second line functions when the first barrier is bypassed. So panangitan masamad ka, imong panit na samad na kay scratches. Okay, so musulo na dayon ang cellular and chemical barrier. Okay, ganiha is more, ang first line of defense is more on the anatomical barrier. Ang second line of defense is more on cellular and chemical barrier, and still this is still innate and at the same time non-specific. Okay, so it includes the following: fever. Remember ang fever. Okay, take note ha, ang fever is a protective mechanism. Protection na nato ang kanang gitawag nato nga fever. So dili sakit ang fever. Okay, so kung inunta nga ayuha ang hilanat, di na nimo maayo ang hilanat kay dili man na siya sakit. Okay, so meaning to say, you have to find unsa ang cause sa fever, because a fever is just a sign, dili siya symptom, sign na siya. So nagsakit, hubag ba iyang ngipon, infected ba iyang appendix, mo ng appendicitis, kusog kay makahilanat. What else? Urinary tract infection, kusog kay siya makahilanat. Okay, so kana siya. What else? Inflammation, naghubag, paghubag gani sa ngipon, naghubag gani ang ngipon, so that's inflammation. Okay, kanang redness, katong cardinal signs. What else? Conjunctivitis. Okay, so kanang bitawng ang suffix niya is nag-end siya og itis, appendicitis, that's inflammation of the appendix. What else? Conjunctivitis, the conjunctiva, kanang piskat. What else? So kanang IIS, okay, appendicitis, hepatitis, so kana siya. So those are actually some of the inflammations that you can have. And I don't know kung mutuo mo ni Doc Farah regarding sa cabbage therapy sa nga makaayo sa infection, but of course it's pwede ang cabbage, pero lagi na kauno lagi ng cabbage, dili na siya makaayo kung directly nato ibutang. Okay, what else? Phagocytosis, from the word phagocytosis, phagocyte, the cells that literally eats. Okay, so kanang if ever nga na mga bacteria nga makasulod sa atong lawas, okay, magsuri-suri man ni ang phagocyte is magsuri-suri man ni together with our blood. Okay, so mo na may na moment na kita siya nga nay bacteria nga nasaag, mo na ihan ang kaunon, and then natay complement system. Okay, and then we also have these antimicrobial proteins, which are actually still produced by the cells in our body, and they are aided by the lymphatic system. Okay, ang lymphatic system. Okay, so mo ni sa 17, ang fever is na kay pyrogens. So pyrogens are kaning gitawag, pyro is fire, it means fireman. So gipainit ang imong lawas. These are the set of chemicals nga maka-raise sa imong body temperature should there be any occurrence of infection. Okay, so take a look at number 18. Okay, so this is just a meme sa slide number 18. Bacteria enters the body, immune system raises temperature. Human take paracetamol to reduce temperature. So mao na nga, even though nga mo take ta og paracetamol para i-lower down tong body temperature, pero malagi na nga
ang fever man gud is just a manifestation nga something is going on and that your immune system is working. Okay, so muna nga ang fever is a manifestation that your immune system is working. Okay, so kung naagi kay hilanat, pwede na i-reduce ang imong body temperature, pero pangitaa ang cause sa hilanat, mao toy ayuha. Okay, when if symptoms persist, consult your doctor. Okay, so page 19, the inflammatory response. Okay, kung makita na ninyo sa page 19, so this is why nganong naatoy redness, heat, pain, and swelling ang mahitabo sa inflammation. So if naa ka nang masaman ang imong panit, okay, expose nam gyud ang imong inner portion, so i-localize na nila by increasing the diameter of the capillaries. So by the time nga ma-increase ang diameter sa capillaries, mas daghan og neutrophils nga manggawas sa circulation together with the mast cell. Ang kaning mast cell is mao siya magsigig signal ang mast cell. So moingon siya nga siya mo signal nga naay sama dinhi, okay, naay mga pathogens dinhi. So ang chemicals nga gi-produce sa mast cell is mo ni nga mo padako, mo dilate sa capillaries and other blood vessels sa atong lawas, and then it will give rise to the influx of different immunological cells such as neutrophil and macrophage. So makita ninyo din nga nisulod pod ang platelets, that is to control the bleeding. So makita ninyo nga inflammatory response is ilahang gina-attempt nga kaning gitawag na to nga i-localize niya ang infection. Okay, kana siya hangtod nga maulian. Okay, so this is phagocytosis, slide number 20. So ang phagocyte is ilahang i-consume din ha, and you can remember nga naatay lysosome, so i-destroy na nila. So some of which ang kaning by the time nga ilahan na ning i-destroy, kanang i-fragment na nila, okay, di ba na kay gitawag og exocytosis. So phagocytosis is the eating, and the kaning spitting is the exocytosis. So makita ninyo kanang naay red na arrow din ha, is makita ninyo sa slide 20 ni siya, slide 20. Makita ninyo nga naay red na arrow din ha, is na siya giluwa ng mga fragments or other debris from the consumption or the destruction of this pathogen. And you have to remember this one because this will be used for later nga immunological response. Okay, so page 21. Okay, so din hita i-discuss na to gamay ang kaning gitawag nato nga the lymphatic system. Though ang lymphatic system do not have a formal system. Okay, naramtay 11 systems in the body. So lymphatic system di kakakitaan na. But this is actually interconnected with the circulation. So makita ninyo din ha sa ato ang kaning tao din ha nga page 21 na niya or slide 21, kaning mga green, this is the lymphatic system. They are actually situated similar to the circulation that we have in our body. Okay, so naa kay mga nodules, okay, kaning mga green, and then take a look at the capillaries and the lymphatic system. They are actually intertwined. Okay, na sila kanang nag-overlap na sila. And however, the difference niya is ang circulatory system is wala siya end. Mao na siyang gitawag natong circulation, circle. Wala man siya end. Kay ang tanan nga blood is mobalik man siya sa heart. On the other hand, ang lymphatic system is na siya end, kaning bitaw na siya murag na siya tumoy-tumoy. Now, ang kaning imuhang lymphatic capillary, di ba naman kay capillary sa to ang circulation, apo tay gitawag nga lymphatic capillary. Ang kaning lymphatic capillary is na siya mga flaps, FLAPS nga naa sa kilid. Okay, now unsa may iyang purpose nganong naa siya duol ang mga kaning lymphatic capillaries is nag-intertwined man siya sa ato ang blood capillaries. Now na siya purpose because dinhi sa ato ang capillaries ang blood pressure is kusog na kaayo tungod sa kagamay sa iyang diameter. So by the time nga kusog kaayo, take note nga to ang blood is more on water, ang iyang content na siya water content. Now each time nga moagi ang blood sa capillaries na ay amount of water nga mogawas sa circulation. Okay, so inigawas niya sa circulation, if dili na niya ipabalik dito sa heart, ang heart is mas sticky na siya.
Okay, less na ang iyang water content, and then kung sticky na siya, it can cause several na mga organ failure. So ang purpose di aning gitawag nato nga lymphatic system is to collect the water. Okay, i-collect niya ang water and then ibalik niya sa circulation. Siya ang tig-collect sa water nga nigawa sa circulation and then ibalik niya sa circulation. Dinhi mosulod ang water sa kaning mga flaps, kaning murag mga valves nga naa sa kilid sa lymphatic capillary. Now, unsa may connection niya sa kaning gitawag nato og immune system. Now, take note nga the moment nga mogawas ang water sa circulation na siya sa imong tissue, gitawag na natong interstitial fluid, is that potentially is maapil niya og pasulod sa lymphatic system ang mga microorganisms. Okay, di ba ibalik man niya sa circulation. So inibalik niya sa circulation, potentially is na ay mga microorganisms gikan sa interstitial fluid. Now what happens here? Dinhi nata sa page 22. Okay, so din na sa page 22. So before niya isulod ang water pabalik din sa to ang circulation, is natay gitawag nga mga lymph nodes. Okay, natay mga lusay-lusay kaning gitawag natong mga lusay-lusay. So what happened nga, take note ha nga daghan kay siya gagian ang kaning water gikan sa circulation nga niagi sa lymphatic system, is daghan kay siya gagian nga mga lymph nodes. Okay, network ni siya, series of lymph nodes. Ang purpose ani niya is because ang kaning gitawag nato nga mga lymph nodes, daghan kay na siya og mga immunological cells. Okay, mga phagocytes. Nag-atang ang mga phagocytes dito nga kung in kaso nga ang katong mga fluid nga nakuha sa lymphatic system from the interstitial sa mga tissues is nagkarga siya og mga microorganisms, then iyahan na siyang i-eliminate or i-neutralize, so that by the time nga mobalik na siya sa circulation, ibalik na sa lymphatic system ang water dito sa circulation, is free na siya from microorganism. Now kita mo aning nasa page na dito sa upper right corner ninyo naghubag kaning mga lusay-lusay. So kung naagahin ani nga mga instances, that means nga your lymphatic system is fighting something. Okay, ihang gina-fight ang imong lymphatic system, gina-fight sa lymphatic system nimo ang mga microorganism nga potentially nakarga sa imong lymph. Okay, so mao na nga kung naa gani nay mahubag gani atong lusay, ayaw nagpislit-pislita in town, ay naghilot-hilota, because that is just your immune system working in preventing the inclusion of microorganism in the circulation. Okay, and you will notice nga kung asa gani dapit ang naghubag, dito po na ang naay lusay. Kung magsakit ang imong ngipon, ang mga lusay-lusay nimo is nasa imong liog dapit. Okay, so kung magsakit ang imong ngipon, unya naglusay ang imong naman sa bugan pod, ma-feel na to sa bugan, that means to say na po kay infection nga naa duol sa bugan dapit or sa imong lower nga mga extremities. Okay, so take note ha. So kung asa lang tong duol ang infection is dito po na niya gipahubag ang lusay. So naiuban nga di na to mabantayan, pero labi na sa katong mga deeper portions sa atong body, so there are those infections that were being neutralized by the by the lymph nodes. Okay, so skip lang ta aning ato lang discussion ng classical pathway. Okay, so the classical pathway sa kanin natong gitawag na the complement system is that, di ba, natay phagocytes. Okay, so ang kaning phagocytes is maro po ni ang uban nga mga pathogens, because ang uban nga mga pathogens is naslay protective nga coat nga dili ma-detect sa mga phagocytes. Okay, so kung dili ka detect ang mga phagocytes, what will happen is that di sila makaon sa phagocytes, di sila ma-neutralized. However, kung maro ang mga pathogens, maro po ni atong immune system, because ni produce atong immune system, especially sa kaning different nga mga cells, is that ni produce ni sila og protein nga gitawag nato nga kaning complement system, kaning opsonization, kaning process of opsonization, is ang kaning mga proteins is mo attach dito sa pathogen nga naay mga coat nga dili makita sa phagocyte. So by the time nga mabutangan ni siya sa ato ang
immune system o kaning mga protein sa surface sa katong pathogen, that's the time nga makita sila sa atoang gitawag nga phagocytes, or it can lead to different nga mga kaning gitawag na to nga mechanism. So there are degranulation of mast cells, opsonization, and cytolysis. So kato siya. So these are just a group of proteins nga ni-act to eliminate microorganisms. Okay, so we now go to slide 24, specific defenses. So this is known as the third line. So the third line of defense, di ba, if mo fall ang first o second line, is napaka third line. So this is now the specific defense mechanism. Again, the ratio for the specific defense mechanism is 1:1. So that's one immune response specifically for one antigen, okay, or one pathogen. So the third line is an acquired immunity, and this is a specific type of defense mechanism, and mainly participated by leukocytes or the white blood cells. And take note that there are two types of white blood cells that are involved. Particularly, you have the B cells and the T cells, and these are in response to antigens. So ang antigen is a coined word coming from antibody generator. So anything, whether it is biological or non-biological, anything nga makakos o antibody formation are considered as antigens. Okay, so naatay gitawag nga active nga kaning gitawag nato nga active nga immunity. So they can only be activated nga kung naay infection sulod sa imong lawas, katong gitawag nato acquired. And of course natay passive kanang maternal. Okay, so kanang passive immunity, from the word passive, kanang mulabay lang. Okay, mulabay lang. So kanang bitang mga bata, kanang especially kanang mga newborn, is ma-expect man gyud nga dili pa fully developed ang ilahang immune system. So mo na nga they are susceptible, kanang high risk na sila of infection. However, take a look at this kaning wonderful thing sa ato ang in nature. However, ang kaning breast milk is filled with antibodies. Okay, daghang kani siyang antibodies coming from the mother. So makita na to, so panlitan ang mother is 25 years old. So pila na antibodies nga naa sa blood sa lawas sa mother. Okay, and kani nga mga antibodies will be integrated dito sa milk during sa milk production. And when musak na gani, mututoy na gani ang bata, okay, musulod na ang milk sulod sa iyahang sa lawas sa bata, is maapil dito ang mga different na mga antibodies sa lawas sa bata. So mean to say, at an instant, okay, instantaneously, at an instance is naanay protection ang lawas sa bata. Okay, so mao nang giingon nila nga breast milk is still best for baby. Kani siyang mga presence sa antigens or kan presence sa antibodies nga naa sa breast milk, mao ni ang dili makuha sa formula milk. Okay, makuha siguro sa formula milk ang protein, ang sugar, ang vitamins kana siya, pero dili na nila makuha ang kanang gitawag natong mga antibodies. That is why ang breast milk is still the most advisable na food for the newborn. Okay, hangtod 3 years old na siguro na siya. 3 years old, yes, I think 3 years old ang recommended, kay di na pud maayo nga maabot nag 8 years old ang bata niya mag breast milk pa, di ba? Okay, so man sing gitawag natong passive. And take note ha nga, ang kaning sa bata, kung moingon ta og passive gani, is dili na siya long term, dili na siya forever nga na adin ha. So meaning to say, siguro 1 month or 2 months or 3 months ang katong mga antibodies nga nakuha sa bata gikan sa mother is later on is mawala ra to siya. Okay, that is why you have to constantly feed the baby. Okay, ugan akong tutunlan. Okay, so there are two arms of specific defenses. First is the cell-mediated immunity or the CMI, and the second one is you have the humoral immunity. Okay, and we are going to thoroughly discuss these two. Okay, so sa page 25, so mauni ang breast milk composition. So na kay water, protein, carbohydrates, fats, antibodies, hormones, immune cells, strains of bacteria, human milk,
saccharides, vitamins, and minerals. So kana siya, so dili lang kay protein ang makuha sa bata, so daghan kang makuha ang bata sa breast milk. Okay, so mao ni ang immune system sa page 26. This is just an overview of the development of the immune cells sa ato ang lawas. Okay, so it all started with stem cells. So mo nang gitawag nato multipotent nga stem cell. So kana sila, so parintera na tanang cells sa tuang lawas, only that they are specialized, and most of them are produced in the bone marrow. Okay, so let's go to the cell mediated immunity, or the CMI. So the main proponent of cell mediated immunity is the T cell. So the T there stands for the thymus. So the thymus, nganong gitawag mo siyang thymus? Because dinhing man ang maturation site, major maturation site of these types of cell. So T cells secrete cytokines that enhances cellular response against antigens. So there are different types of T cells. Okay, so when you say cell mediated, is the cell nangunay mismo ang cell in neutralizing threats sa ato ang lawas. Okay, so there is this what we call the major histocompatibility complex. Okay, so this is also known as human leukocyte antigen complex. So these are surface glycoproteins that present fragments of pathogens on a macrophage surface. Okay, so ka-remember mo sa katong nay arrow nga red ganiha. Okay, so some of those fragments is gipagawas siya sa through exocytosis. And some of those fragments are actually displayed sa surface sa macrophage or sa phagocyte. So again the moment you can imagine nimo nga the moment nga gi-phagocyte sa usa ka macrophage ang katong bacterium, okay, gi-dissolve niya sulod sa cell, and then gi-degrade niya sulod sa cell. Some of those fragments gikan nga sa bacterium is gilabay sa cell pagawas. Some of those fragments are displayed in the surface of the cell. So naa na siya purpose nganong gi-display niya sa surface sa cell. So any macrophage with these fragments on its surface is now considered as an antigen presenting cells. So ang katong mga macrophage nga naanay fragments sa bacterium or fungi or sa virus nga naa silang surface are now considered as antigen presenting cells, or the APC. And there are two types of classes of major histocompatibility complex. Class 1, it interacts with cytotoxic T cells, and these are actually good for viral infections. And then class 2, it interacts with helper T cells. So mao to kung gi-mention ganiha nga T cells siya, pero na siya different nga klase-klase na kay cytotoxic T cells, katong mga virally infected nga mga cells in our body. And ang class 2 is it interacts with helper T cells, and then ang iyahang gitawag nato dinhing complex is the CD4. Okay, and this is ang class 2 nga mga T cells are actually the target of the human immunodeficiency virus, or the HIV, and I will tell you later on sa may significance kung infected na imong body with HIV. Okay, so page 29. So we have now the APCs. Okay, so there are different types of antigen presenting cells. You have the dendritic cells, you have the macrophage, some B cells, some epithelial cells. So take a look at this one, the role of antigen presenting cells. Gidegrade. Take a look at number 5 and number 6. Ang number 5, some of these fragments are displayed dinhi sa macrophage, sa surface sa macrophage. Some are actually expelled. So once nga ang kaning macrophage is iyang gi-display ang kaning gitawag natong antigen sa iyahang surface, then this macrophage can now be considered as an antigen presenting cell. Okay, so page 30. So this is how katong interaction, di ba? Ang interaction kay kuan mo siya cell mediated. So it is the direct interaction between two different cells. Okay, so dapat na siya interaction. So take a look at the antigen. Okay, ang kaning MHC class 2 kaning blue. Okay, MHC class 2, and ang red is ang antigen, mauni din higikan sa APC, or the antigen presenting cell nga iyahang
gi-display siyang surface, and take a look at the T cell receptor here. So it should perfectly match. Okay, meaning to say dapat na siya magkasinabot silang duha, kay kung di ni sila magkasinabot, this T cell kaning T cell is dili siya mahimo nga activated, and then there will be no T cell or cell mediated immunity that will happen. So dapat magkasinabot ang kaning T cell ug ang imuhang antigen presenting cell. Okay, so kana siya. So take a look at this one here. Kaning sa page 31, ari na ta sa page 31. So sa page 31 is na kay antigen presenting. Take a look at the APC, the first stage here, the antigen presenting cell. So the antigen presenting cell, kung successful tong CD4 o CD8 nga interaction between CD4 and CD8 nga mga T cells, is musugod na to siya og kanang cascade of different series of events. So take a look at this one, kaning interact nga mga types of T cell. They are naive. Okay, ang kaning mga ni-interact sa antigen presenting cells, they are naive. Meaning sa naive is they don't have any experience of interacting or responding to infections. Naive ba kanang wapay siya experience. Okay, so what happened is that they are already activated by the moment nga ni-interact sila sa antigen presenting cells, is they are already activated, and they will perform series of tasks that will cause further activation of the cell mediated immunity. So for instance, ang kaning both cells, kaning both CD4 and CD8 is mo-produce lag cytokines. Kaning cytokines, these are chemicals that will cause disactivated nga mga naive naive T cells nga mo-produce sila og more copies of itself. Mao ni gitawag nga to clonal expansion. So when you say clonal expansion, is padaghanon nila ang ilahang copies katong activated nga T cells. So whether it is CD4 T cell or CD8 nga T cell, padaghanon nila clones, magimo siya clones. And then differentiation, so further differentiation, so pananglitan dirita sa CD4 kaning red nga cells, so mag-differentiate siya. So further differentiation, whether it becomes an effector CD4 T cell or a memory CD4 T cell. Now there is a difference of the function between effector and memory T cells. So effector T cells are those cells that will directly get involved in the neutralizing of the antigen. Okay, so mao na siya. So directly involved na siya by activation of phagocytes, B cells, and other cells. So i-activate pa nila further ang macrophage. So once nga ilha pag i-activate ang macrophage, managhan pa gyud ang macrophage, managhan pa gyud ang B cells and other cells hangtod nga ma-neutralize. Now on the other hand, kaning mga memory cells, kaning memory T cell ug memory CD4 T cell ug memory CD8 T cell, dili na sila mo activate. Okay, dili na sila mo activate og any other cells in the body. Mahimo silang memory, kay balo sa memory kanang handumanan, di ba? So kini sila mao ni sila ang mo dugay sa ato ang lawas. Kay ang kaning mga effector cells katong ni appeal gyud sa gubat, sa gira, is siguro na lang sila mga 3 weeks ang ilang lifespan, and then they will be eliminated in our body. However, ang kaning atong memory cells is they will stay there for longer periods of time, maybe throughout your lifetime. This is the very reason kaning mga memory cells, this is the very reason nganong ang katong ato ang mga bata, katong di ba katong breast milk, okay, katong mga breast milk is ma-appeal siya sa lawas or sa gatas nga ginasak sa mga bata. Nya moingon nga sir, niingon lagi ka sir nga dili tumulungtad ang katong mga kanang mga immune cells nga giinom sa bata gikan sa mother. Yes, that is correct, because dili man ang lawas sa baby ang ni-produce ani nga mga cells, even though nga na siya memory cells, pero dili man sila ang ni-produce ani nga cells. Okay, so dapat nga kita gyud ang mo-produce sa ato ang memory cells, because if we acquire it, if it is being passed to us, then it will not last that long. Okay, so mabitan ni nga kabantay mo sa kanang maingon nga kaning tungod aning memory cells nga maingon nga what can't kill you make you strong. So the moment nga makasurvive kag particular infection, the moment nga makasurvive and then maka-fully recover ka on this particular infection, is stronger na imong body, and you will expect nga mas stronger na imong immune system
kung makasugat na po ka with this type of infection. So ang CD4 T cell is activation of macrophages, B cell and other T cell. Ang kaning effector T cells, effector CD8 plus T cell is killing of infected target cells. Okay, macrophage activation. Kay naman goy instances magod kini bitong kaning CD8 I mean nga effector T cells naman goy instances nga labi na naay mga viral infection. So ang viral infection is lusod man na nga kanang kuhaon sa antibodies kaning virally infected nga mga cells, di ba ang mga viruses is ilang i-infect mosulod man gina sa cell. So naay mga instances nga ang kaning CD8 T cell, cytotoxic T cell is ilaha ng patyon ang virally infected nga mga cells, mao na ilahang buhat. Okay, so I hope clear to siya ang cell-mediated immunity. Let's go to the humoral immunity. So from the word humor, not humor, pero humor. When you say humor, this pertains to fluids. Okay? So if ang cell-mediated immunity is naatay kaning T cell, naputay B cell sa humoral immunity, and B stands for the bursa of Fabricius birds. Okay, so bursa, this is actually a part of a type of bird. Okay, mao ni siya nga dito man ni na unang nakita ang kaning types of cell mo na, even though nga dili lang ni ang B cell is not only found in these birds. Okay, so instead of directly attacking antigens, they produce immunoglobulins or known as antibodies. So ang cell mediated, kato atong gi-mention gani, ang cell mediated immunity is directly siya cell to cell gyud ang iyahang pag-activate sa immunity. However, sa humoral immunity, ang iyang gina-produce lang or ang ilang participate lang are the immunoglobulins or commonly known as antibody. So mao ni ang katong giingon ako ganiha nga ang katong antigen, ang katong mga antigen are anything that can cause the production of antibody. Mo tong gitawag siya antigen kay antibody generator. So activated B cells or the plasma cells can produce 2,000 antibodies per second. Okay, each antigen has its own antibody. Okay, so kana siya. So every antigen mo ni nga 1:1. So similar ni siya sa katong cell mediated immunity nga for every pathogen nga na interact sa cell mediated immunity is klase-klase pod ang iyang interaction sa ato ang cell sa ato ang body, mo nang specific siya. So ang ato ang humoral immunity is kung naa kay 1,000 ka buok different antigens nga nisulod sa imong lawas presently or previously, expect po ka nga na kay 1,000 different types of antibodies kay 1:1 man ang iyahang interaction. Okay, so each antigen has its own antibody, and there are even traces nga one antigen is na siya different antibodies. Okay, so page 33. So take a look at the kaning pinaka upper left sa inyong slide na kay extracellular antigens, di ba katong giluwa sa macrophage, katong sa exocytosis, katong mga fragments. So kato siya nga mga fragments, ang katong the difference mo gud ani is that ang katong fragments nga gi-present dito sa surface sa cell mao toy maka-activate sa cell-mediated immunity. On the other hand, ang kaning katong mga fragments nga giluwa sa mga antigen presenting cells or katong sa mga macrophage is mo siya maka-activate sa humoral immunity. Meaning to say nga ang one action sa macrophage sa katong phagocyte, one action niya can both trigger the cell-mediated immunity o humoral immunity. Okay? So, kana siya ha. So, ang isa ka action sa phagocyte can both trigger the cell-mediated immunity and the humoral immunity. Dili kay humoral immunity karon, sunod is cell-mediated immunity. No, they can be activated together. So, parehas na sa ito ang legs ba? Right leg o left leg. You cannot walk maglisod kag lakaw kung isa lang katiil ang imong gamiton. Okay, so a more effective walking requires two legs. Similar sa bird, pareha ni ang kaning cell-mediated immunity o humoral immunity are similar to bird's wings. A bird cannot fly without one of its wings. Nga dili siya makalupad kung bali or malfunction ng iyang isa ka wing. The same is sa atong immune system. Dili maka-perfectly
work ang atong immune system is dili ma-activated both ang cell-mediated immunity ug humoral immunity. So balik ta din sa kaning slide number 33, ang antigen, which is symbolized as AG, mo ng antigen fragment, and then gikuha na yun, gi-read din siya sa imuhang naive B cell. Okay, naive B cell, and then dito ang naive B cell nga ni-interact sa kaning extracellular antigen is ni-activated siya. Okay, and then iyahan ning gipakita dito sa helper T cell. Take a look at this one here, sa number 3. Receptor on the T cell recognizes complex HLA class 2 and antigen fragment and is activated produce cytokines which activate the B cell. So pwede po na siya nga ang B cell nimo is activated with the helper T cell. Pwede po na siya. Okay, so ang cytokines later on, ang kaning B cell, ang kaning T cell is mo produce siya og cytokines and then i-activate niya further ang B cell, and this B cell will specialize or differentiate further to become plasma cell. So ang plasma cell, these are now the cells, these are, ang take note nga, ang plasma cells are B cells that are now capable of producing antibodies. Okay, so again, ang plasma cells are now capable, are B cells that are now capable of producing antibodies. So makita ninyo din nga diagram nga ang cell-mediated immunity can be activated with the humoral immunity and vice versa. So ang humoral immunity po can be activated with the help of the cell-mediated immunity. So you can see now nga hand in hand ni silang nag-work together ang kaning gitawag nato nga cell-mediated immunity o humoral immunity. Okay, so memory B cells live longer than plasma B cells. So just like sa katong T cells nato nga naa kay epekto na po kay memory, hinana po na siya ang nasa B cells nato. So ang memory B cells is mas dugay siya nga mo stay sa atong lawas in preparation sa the same nga pathogen nga ihang gi-neutralize compared sa kaning gitawag natong plasma B cells. Okay, so dinhita sa page 35. Okay, so mao ni ang mga different structures sa atong antibodies, na kay monomer, na kay dimer, na kay pentamer. Okay, these shapes, ang kani siya nga mga shapes, even though makita na imurag Y, na imurag H, na imurag unsa ni siya octopus, but ang ilahang molecular namang gagmay lang gyud kay nga mga changes sa ilahang structure is ni complement na siya dito sa kaning type of antigen nga nakakos sa iyahang activation. So take a look at 36. Okay, so mo ni akong giingon sa inyo nga ang dimer kaning sa upper nga figure here, ang dimer can change shape. Okay, can change shape siya in relation sa katong mga antigen nga nakakos sa iyahang activation. So take a look at ang antigen sa kaning bottom nga figure there. Ang antigen can be neutralized by different types of antibodies. Okay, so ni-response yan. That is highly specific. At the molecular level, that is highly specific. Let's go to 37. Okay, ang 37. Take a look at this one here. Diba, kabantay mo nga katotong dimension nga mas stronger ang imong immune system kung makasurvive ka, fully recovered ka sa first nga infection. Take a look at the primary antibody response sa first infection. Sa first infection, ay ara siya makaproduce o kanang gitawag nato nga plasma cells at the 7th day. Okay, after 7 days is ay pa siya makakos o makaproduce og plasma cells. Take note ang plasma cells, they are the ones that will produce antibodies. So 7 days, and then later on kung mawala ng infection, mo go down siya. Okay, mo ubos ang iyahang number ang kanang gitawag nitong plasma cell. Now what happened sa secondary antibody response kanang repeat infection? Take note nga repeat infections is the same infection ni siya. So for instance, after 10 years or after 5 years wa ka ma-infect na, and then na-infect na po ka karon. So that's actually the repeat infection, or the repeat infection. So what happens here? Tan-awan ninyo kung pila na lang ka days ang gi-require nga mo produce og antibodies or kaning plasma cell. It's only 3 days. So shorter period of time na siya. Ngano man kay naa naman kay memory B cell.
Okay, na kay memory B cell nga dili na siya mo undergo og process sa katong specialization nga dili siya naive, meaning to say is mo clonal expansion na siya, mo produce na siya copies, and then these copies will then become plasma cells. Okay, and then if mo pag yun na siyang ipa-follow siya nga diagram, take a look at the number of memory B cells, nagkataas ang number of memory B cells. So you would expect na magka-shorter pag yun ang period of time nga mo produce siya og antibodies for that same infection, for the third kanang repeat infection, for the fourth repeat infection, so on and so forth. Mabito na nga matingala mo nga why is it ang kaning mga mga street dwellers kaning naalang sa kalye is nganong di man kay na sila magsakit, nganong mas lig-on man ang ilang lawas. I can say nga they are generally they have stronger immune system than those people like us nga we are enjoying the comforts of our home, natay nindot nga sanitation sa atong balay, natay nindot nga pagkaon sa atong balay, napatay air purifier, so on and so forth, but they have more stronger immune system than us, and we have to accept that fact because they are more exposed and they survive, and they are exposed at the daily basis and they can survive at the daily basis. Mana nga mas stronger ang immune system, and actually this is actually some sort of a blessing for them. They cannot afford a hospitalization, okay, kung naamtay government hospital pitipong Bisaya, so napoy kuan ba murag napoy blessings nga di mas sila ka-afford og hospitalization, then they are not interested in getting hospitalized, then their body is naturally becoming stronger. Okay, kana siya. So page 38. Okay, diri ni ta sa vaccination or immunization. So when you say vaccination, this was popularized by the physician Edward Jenner in the 1700s. So Edward Jenner is the father of vaccination or immunization. Okay, so historically is during the time of Edward Jenner naay cowpox, ug napoy siya smallpox. Ang kaning gitawag natong cowpox o smallpox, similar ni siya nga mga diseases, okay, o mga infections. They come from the same family of viruses, the pox viruses, okay, together with the chicken pox kana siya, part na siya. So ang smallpox is the deadlier form, ang cowpox is the milder form. So what happens here is that as a physician, curious kay ni si Edward Jenner nga usa ka milkmaid, kanang milkmaid kanang tigkuha og dili nang gatas sa kanang ginainom, pero kanang milkmaid kanang tigkuha og gatas sa kabaw sa una, okay, or kanang cow, kanang kay ibaligya man na nila. So what happened here is that nakadungog si Edward Jenner nga niingon si ang katong iyang isa ka milkmaid nga di na daw siya ma-infected og smallpox kay na-infected na siya og cowpox. So niingon si Jenner unsa may naa sa lawas sa katong milkmaid nga di naman siya matakdan og smallpox kung natakdan ni siya cowpox. Mao to siya nga nag-experiment dayon si Edward Jenner, then nagkuha sag inoculum kay kabantay mo kay pox viruses man ni siya, kabantay mo sa kanang mga chicken pox, di ba, ang kanang hangga. So kanang manifestation din ang kanang inoculum gikan sa skin, inana nga murag na magka-rashes. So nagkuha siya gamay nga inoculum gikan sa milkmaid, and then iyang gi-inject dito sa healthy young boy, cowpox sa katong cowpox. And then later on nag-inject na po si Edward Jenner og katong inoculum sa smallpox dito sa bata, okay, and to his surprise wala magka-develop og smallpox ang bata. So mean to say niingon si Jenner nga once nga ma-expose ka sa isa ka kaning pathogen, then your body will develop a protective mechanism kung imuha siyang i-ready ang imuhang body for this particular pathogen. Pero at our present day standard, bawal na to ang gamit nga method ni Jenner. So di na ka magpataka og practice na nimo ang mga bata or uban nga mga tao, kay that will be highly unethical. Okay, so vaccines by definition are biological preparations aimed to provide immunity to a particular disease. So it mimics an infection. So ang vaccination is mura nga gi-practice ang imong lawas. Where in fact ang
one main or some of the main objective of the kaning gitawag nato og vaccination is to produce makaproduce ang atong body o kaning mga memory T cells ug memory B cells. Mao gini ang iyahang target. Okay, i-produce niya ang memory B cells ug memory T cells. Di ba? Ang katong memory B cells, memory T cells, they will stay longer in our body. So the moment nga na ay vaccine for this particular disease is we can be sure that our body is more prepared compared sa katong wala tay bakuna. Okay, so page 39. Okay, so how do vaccines work? So mo to nga there are different types of vaccines. Actually, when you talk about vaccines kay kanang they are actually either part siya sa kaning fragment siya sa katong pathogen or the pathogen itself ang gi-inject sa imuha. Pero kung i-inject yan siya nga pathogen nga katong living pathogen yun nga inject sa imuhang lawas is weakened na siya nga kana bitaw maka-trigger na siya sa imong immune response pero dili siya maka-develop og infection sa imong lawas. So mana siya so a weakened or killed form of the disease is injected into the body creates antibodies to fight germs, and if the actual disease germs ever attack the body, the antibody is returned to destroy them. So nanay antibody atong lawas. Okay, so hinana meaning to say protected ng atong lawas. That is why makadungog pug ka nga natay gitawag nga mga booster, di ba? Repeat infection katong first infection and then they repeat infection. So ang katong mga booster is maka-sure na gyud ta nga mas daghan og memory B cell or T cell nga nasulod sa atong lawas. Okay, so image number 40 or slide 40. This is another graph sa vaccination. So mao to akong gi-mention ganiha nga ang pinaka-aim gyud sa vaccination is to produce memory B cells and memory T cells sulod sa atong lawas, which can stay for years and years or even sa atong lifetime. Okay, so there are different types of vaccines. This is slide 41, live attenuated katong kung ano yun living nga mga organisms nga mga pathogens. Inactivated toxoid, pwede po ang katong mga toxins nila. Conjugate RNA vaccines, DNA vaccines, or recombinant nga mga vectors nga mga vaccines. Okay, sa page 42, so siguro ang some of you na ay mga manghud or na ay mga igagaw who experience bringing these babies to health centers, di ba, naman siya schedule, and then ay different types of vaccines na kay BCG, na kay hepatitis, pentavalent, ang daghan siya og and then polio vaccine, okay, pneumonia, meningitis, measles, mumps, rubella, MMR. So these are the different types of vaccines nga common nga gina-inject sa to ang mga bata. Now, mingon dayon ta mga tanang nga bata ra ba pwede injectan og vaccine? The answer is no. Okay, di ba kabantay just this week is ang UK is nag-inject na sa vaccines sa mga tigulang katong mga highly susceptible nga mga individuals. So we need vaccinations even at older nga mga age. Okay, sa mga ladies di ba naa kay mga katong vaginal cancer nga vaccine, no, kato siya. So hypersensitivity, let's go to hypersensitivity. May kag hypersensitivity, this is also known as allergic reactions. So aron social na dayon sa imong conversation sa imong family or sa imong friends, instead nga moingon ka og allergic ka ana, moingon ka nga hypersensitive ko ana. Okay, so kana siya. So also known as allergic reaction. Now, ang kaning allergic reaction mura ni natong makonsider nga overacting sa atong immune system. OA ang immune system. Nganong OA man, bisag dili siya threat is mo elicit siya og immunological response. Ihang ikuan siya nga threat. So refers to excessive, undesirable, damaging, discomfort producing, and sometimes fatal nga reactions produced by the normal immune system. Kana siya. So mao na nga kanang OA siya OA siya do ako laing nga adjective. OA siya kay bisag dili siya necessary nga i-contain, iya siyang i-eliminate, try to eliminate. Allergens are any molecules that can cause allergic reaction. So natay different allergic reactions. Okay, some gikan sa food, na uban sa mani, uban kasagaran sa shrimp kana akong kaila. Okay, kana siya. Okay, so there are different types of hypersensitivity. This is now in slide number 44.
type 1 anaphylactic, in less than 30 minutes mo react din. This is the most common nga type of hypersensitivity, type 1. Okay, and there are different types of antibodies that participate in this one. So for example is anaphylactic, okay, na si toko, okay, kadungog mong toko. So amo anang binuhi din his balay, ginganlan na namog si Rainbow, akong bata may nagngalan ana. Okay, so kana siya nara na stigkaon nas mga ok-ok din his balay. Okay, type 2, tinuod ba tong mamilyonaryo ang nitoko kay di itulo na katoko din his balay. Okay, so type 2, balik na din type 2 cytotoxic, so transfusion reaction RH compatibility, so 5 to 12 hours. So kaning transfusion, di ba, kabantay mo sa kaning sa type 2 kana bitong dili ka dapat mo abono og dugo kung dili mo ka parehas og blood type or dili compatible, because that can cause coagulation, okay, or magclumping ang imuhang mga blood if mag-away na sila kanang RH factor, di ba, na kay A positive, na kay A negative, or ang A ug ang B, kung isagol na nimong duha mag-coagulate na sila and then they can cause infection. That's actually known as cytotoxic. That's type 2. Immune complex within 3 to 8 hours. Okay, so serum sickness, antibodies, antigens form complexes that cause damaging inflammation. So kung mag-inflame. So type 4 mao ni pinakadugay. So within 24 to 48 hours, delayed cell hypersensitivity or delayed hypersensitivity. For example, na ang tissue transplant. Okay, so take note ha, sa mga tissue transplant is dapat i-test yun na kung compatible ang tissue sa donor o sa recipient. Kay nga naman, take note nga ang kanang donor is dili ba yan na part sa lawas sa receptor. So it can be nga ang imuhang immune system, kung ikaw ang receptor or ikaw ang recipient, it can be nga i-reject na sa imuhang lawas. Okay, kay foreign man na siya, dili man na siya part sa imuhang self. So naanay mga tissue test before na ay himuon nga mga tissue transplants sa ato ang lawas. Maubita na ang uban pananglitan kanang burns, kanang mga sunog. Okay, ang ilahang buhaton is kanang skin graft. Skin graft is ang tissue is kuwaon gikan sa lubot sa katong nasunog. Okay, kay part ng gihapon siya sa imong body, so inigbutang ana sa kanang tissue gikan sa imong lubot sa katong pan kung asa na sunog is chances are dili siya i-reject kay part man siya sa imong body. Okay, so ana siya. So hypersensitivity hadi po na to, especially kung mo involve na nga atong respiratory tract, kay naman tendency nga kung muhubag ang atong naong na siya swelling, and then pwede niyang ipito ng ato ang trachea nga maglisod ta ginhawa, and eventually it can kill. Okay, so there are different type of allergens. Okay, this is now in slide number 45. Na wheat, na eggs, fish, shellfish, tree nuts, soy, peanuts, milk. So these are some of the common allergens in our food. Let's go to the autoimmune disease. So when you say autoimmune disease, these are now the diseases nga morbag gitraidor ta sa atong immune system. Instead of attacking those foreign nga mga materials that enter our body, our immune system is now attacking our body. Mo nang gitawag siya tridor, siya ni tridor ng atong immune system sa ato ang lawas. So an autoimmune disease is the result of a malfunction in the immune system where healthy cells are mistaken for foreign bodies, causing the immune system to attack healthy cells in the body. So there are approximately 80 known autoimmune diseases nga nasa tong society. So some of the most common are the Graves' disease, the Hashimoto thyroiditis, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis. So systemic lupus erythematosus is the one that kills the former president Ferdinand Marcos. Okay, so let's go to AIDS. So this is now in page or slide number 48. AIDS is the disease, HIV is the pathogen. So take note na, HIV is not the disease, that is the causative agent. AIDS is the disease, so it is caused by the human immunodeficiency virus. Now take note that HIV attacks the CD4 T cells, thus paralyzing the specific defense. Ang iyang gi-attack is ang CD4. Remember the CD4 sa cell-mediated immunity. Note that CMI and HI, or the cell-mediated immunity and humoral immunity, responds differently for the same antigens. Thus, the immune response become deficient. So,
katong action sa HIV is what happen is iyahang gikripple ang imuhang cell-mediated immunity. Okay, so di ba remember sa katong akong gi-mention a while ago nga ang ato ang specific immune defenses is mura ni siya katong wing sa bird, nga kung guba ang isa ka wing sa bird is di siya makalupad. So with us, kung kimpang ang ato ang isa ka tiil, di na makatarong og lakaw. So the same is true if makimpang na ganyan atong immune system, ang one of the immune systems particular atong specific defense mechanism is dili ta maka-expect na mo function siya og tarong. So crippled ng atong immune system if gina-attack na sa virus, sa HIV virus ang ato ang CD4. So if there's too much destruction of CD4 cells, it leads to acquired immunodeficiency syndrome. Now, take note ha, nga dili tanan nga naay HIV is naay AIDS. Okay? Again, dili tanan naay HIV is naay AIDS, because some of those patients with HIV still have sufficient number of CD4 cells in their body. Ang kanang mga antiviral drugs is mao na nga kanang prevent niya nga mo progress og kanang faster ang pagka-destroy sa kaning sa CD4 cells by the viruses. So iyahan ang gipahinay-hinay. Mauna nga wala pa may cure wala pa cure ang HIV even until today. Okay? So wala pa cure. So kana siya. So again, dili tanan nga naay HIV ang naay AIDS. Okay? So what happens now is that if ever nga mo progress gid siya into AIDS, okay, it will lead to other complication. Okay, so mauna nga ang mga AIDS nga mga patient will die not because of AIDS but because of other infections. So take note ha nga ang AIDS is the primary infection, ang ilahang kamatyan is kasagaran are the secondary infections. Okay, so kana siya. So patients die of secondary infections, and usually it is hepatitis, and if these patients die because of secondary infections, then they are buried immediately, or in other cases they are cremated. Kaya nga naman infectious man gud ni siya nga hepatitis. So kabantay mo nga, I don't know if you have heard about this, pero ang katong mga AIDS patient nga namatay is pustod gyud to siya maayo. Okay, even ang katong mga kanang mga infectious hepatitis, even though katong mga patients nga walay AIDS pero na infectious nga hepatitis, kung mamatay gay na siya pusto nagmaayo, halos wala na haya or idiretso siya og cremate aron dili siya maka-infect. Okay, so HIV and AIDS, so this is now in 49, so I think I have already discussed this one. So mao to nga it depends ha, ang progression sa AIDS is mo depend na siya sa number of available or remaining CD4 cells sa ato ang lawas. Okay, that is why if you are sexually active, especially bisag kinsa lang nga partners ang imuhang bisag kinsang tao lang ang imuhang na kay sexual contact, is it is much better nga you have to have your regular check up, because you do not know. Okay, you do not know, and then mao to siya kay basin later na ninyo makita ba nga na kay infection. Okay, and then mao to nga kung di gyud mapugnan, then practice safe sex. Okay. So mao ni ang AIDS ha, there are katong siya. So first is progress niya sa AIDS na kay acute infection. So ang acute infection is katong atong dimension, ang acute is kadiyot ra gyud na siya na manifestation nga kadiyot lang gyud sa signs and symptoms. So during this time, large amounts of the virus are being produced in your body. Okay, many do not, but not all people develop flu-like symptoms, described as the worst flu ever. So mao ni kasagaran acute. After ana natay gitawag nga clinical latency. So clinical latency, latent siya. So wag gyud kay mabati. It can be 10 years, it can be 5 years, 15 years, or 20 years. Mao na nga kumpiyansa ra kay ka, sige lang ka o na kay sexual contacts, okay, but you do not know nga na sa imuha ang virus. Samot na kung wala kay pa-check up. So manay clinical latency. Only that nga late na nimo makita nga kung wala kay pa-check up, basin late na nga ma-diagnose ka nga na kay AIDS because of the onset na of signs and symptoms.
Okay, so without treatment, people typically survive 3 years. Okay, so inana na siya ang AIDS. Okay, so estimated people to be living with kanang gitawag natog HIV. So nasa sa page or slide 51, pinakataas gyud nga case is nasa Africa. Kay chances are poor ang ilang sanitation, the same time ang ilah bitawng health system dito is dili pa kay hinana ka well established. And then but rising ang Asia is next, I think, yeah, it's next to Africa ang Asia. And the Philippines is, I think, it's one of the highest ranking nga kaning gitawag nato in terms sa AIDS cases, and rising pa gyud ang ato ang AIDS cases. In the Philippines pa gyud is ang Cebu ang isa sa pinaka daghan og kaso sa AIDS. Okay, ang Cebu ang pinakadaghang kaso sa AIDS, and among the population ang pinakataas og AIDS dili ang katong mga prostitutes, dili ang katong mga sex workers, but kibalo mo kung unsa ang naay pinakataas og rates among the population. They are the MSM, or men having sex with men. Okay, sila ang pinakataas og infection rate, AIDS infection rate or HIV infection rate. Okay, so page 52 or slide 52, I think this is the last slide. So by the numbers, this was in December 2016. People are diagnosed per day, 26 people are diagnosed per day. This is, I think this is now the globe, Philippines. In the Philippines, 9 out of 10 are asymptomatic. Okay, so 9 out of 10 people with HIV are symptomatic. Okay, so there are 63 women living with HIV are pregnant. Okay, so in 2016 there are 9,264 cases, reported cases of HIV, and makita ninyo sa age range, sad to say nga naay less than 15 years old ang nagka-HIV. Okay, so I think that's all, and it's almost 1 hour and 42 minutes. So this is Edward Opena. I hope you have learned something out of this discussion, and if you have any clarifications, if you have any questions, if you want to share anything personally, then you can approach me via the Facebook Messenger or sa kanang gitawag atog email address. Okay, so thank you so much for spending your time with me. I hope you learned something, and I hope you will keep yourself healthy at all times, and pray for the betterment of the society. So thank you very much for listening. Again, this is Edward Opena, your course instructor for this subject. Thank you very much, and God bless us all.